A day in my life na naghangad sa kalubian kay gusto mo ka og lamaw. Natapuha mi og butong sa mong kalubian. Uy, yung kadaghan mas kalubian, usara mo na kapunuan. Padayon ta kay nagdokdok na sila sa biskwit nga atong isago sa atong lamaw ug ihay sila og kuskus kay para mahuman. Kita diri kaon-kaon na ginagmay. Ug gianam-anam na nila og butang ang biskwit kay para sa gula na pod og condense nato. Giablihan pa na dira ha, wala pa nagisagod. Uy, kalami sa lamaw. Kaon na jud ta ani. Mikos-mikos na diha. Okay, pinanon ta di ato ni tilupon ang suod sa condense kay mahal di ang condense nga ato lang utsik-utsikan. Uy, kalami na ba nagi mikos-mikos ni Madam Jowa. Taxi na nadira magsugod na tawag kaon sa atong kalami sa lamaw. Dahil na napagpingog, uy. At least, lami pagkinaon sa atong lamaw. Uy, kalami sa kaon na lang. Muna to bye.